তিনি বিশেষকে belai ini wana masungsa kaisa gothanangka ini assembly o abanti kaisa srai khlagi ang kubui ko bai sanai narodo saimano ang proksa yil boshor ang social samkhai dong ang social worker ani ছাত্র জীবন হইতেনো ang student movement khlayo te kataro ang human right khlaika te bonpura ang college bahino ang phorongkha as assistant professor ani jibono ang amon wansogu je mansak ang ani jati dokhani kok sai thangnai ani langma toksak tongsak ang thesak poento ang kubui samkhai thangnai abona wansogu tin rok saimano tak phano ani bumungtui ek enti jaga phano kurui boni bagai ang amro wansokha tini ani babuni jaga tongo ani babu haino bo sia borok jaba bo haino boni jaga no bo bum khainaya ge babuni jaga prai kheto tongo 2-3 kani hai ko tong kheto tei jaga tongo boni hathai prai 30 kani hai a hathai enke boni bo patta nakha abo babuni bumti patta kita ani nok khai tongmani abo khas tongo aro tun prai 56 বছর আর tong phaika ani thaguni sing ani babu te ang te mamu thika abo babani jaga babani dokhol babu thithangka do saimana ngai abo ja bum khaide gya ngai usangwa thane bosoro 2020 ang wansoka ang bahino ani jaga ani bumutui kono jaga krei aw baban dokholo kono 60 বছর baba ar dokhol tongo কিন্তু babu bahino tamon do saimana parrawo chin borok kobangma amai sia tongo baba dokhol tongmane bo bum khailangliya inga ang abono je mansak ang nanani dokhol khainani ani bum khlai ani babun jaga no ang khainani chasa khlaiya ang just apply khaidosi aw process lai tongo tapun mayako jaga gabo ang khanaka abo phalguni tongo ngai edition hoite abo sokai khain khnabo pai abo matro 3 gonda jaga aro jaga tongo prai 2 kani 3 kani jaga tongo nal jaga abo kheto jaga nok phai ar are kani de 3 kani tomai abo ang thik sesia ar bising borok ang khanaka 3 gonda borok ina nai to bana aw mayako amato 3 gonda jaga abo khlai abo file process lai tum tak phone abo ani abo jaga sokpeyo amato 3 gonda jaga sorkar niyam mafik borok ina hinknau ang tini bele wanau ang khoroksa sigito borok ang dirgho boshor samkhai tong jati hado khoni bagai tau pointo ani bumungtui ek enja khone kurei তারপর আমি থাকা আমি লেললেস খাইজং দং আনি আউটলাও যাও তংমানি আবো 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা হাই আবো আনি বরি বংতে সিখাই দং নজো সাইমনা আনি বরি তো সাগে খাইও বতো এমপ্লয়ি আবো ব লুন নাগি আব বাই মানি আব বন বংতই কেতাক ফনো আনি বংতই কোন যা করেই তে আনি খরকসা বাগনে দং আন দাদন বসলা বনিবো যা বং করেই bo bahino aro nok thai sing kaisa tong layo ani dadar busla te ang sing gunai no boni bu ja abun kari ani ja abun kari abo tini ani babuni jaga ga babuni jaga no sing ani bagina sanjay Jamatia bo desep khaitum boni bu ja abun kari ge bo kisan kisa khlai sing abo nok tangjak nok tongaro কিন্তু আর চিনি বম করি আর খাস জায়গা ফিয়াবা আবো প্রায় 56 বছর আবো চিন দখল দম বাবন দখল দম অবে খ্লাই আং স্রাই আং খাগা আং ভাইনা 1-2 ঘন্টাসো নক থাইদ্রো জানানানি খা জায়গা বাবন জায়গা ন আং এপ্লাই লাইকে আবো প্রসেস বাই দম আর সরকার নিয়ম মতে আবো মাননাই আসেকসি
आं सत्यखौनो सागो फियाबा बेले वाना संसा जोंनि बिरोधी दल नेतार CPM आबन तैबर তিনি एसेम्ब्लियाव तै खावलायो बिसेसके आं साइमनो तिनि प्रतिबादी कलम आबो CPM पार्टीनि पत्रिका कुनो समयो आं नुखा प्रतिबादी कलम तिनि तिप्रासानि बागै बका हामसुया आबो सत्य जेकुनु पेपर किछि समा तिनि आं नुखा पेपर कांगा सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करे कोनो सत्य करे फेकलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसुगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय र तथ्य कामखौ नाय खायदि फेक न कारेदि आं सत्यखौ सागो जे आबो बाबुनि जागा न आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा सक्षि आबन तै अनेक बरो तिनि सुरि खलायखा एसेम्बली तिरि खलायखा आबनो आं सारे चेष्टा खायखा प्लास तिनि MLA सुदय बर्मन बो काहाम रिप्लाइ रेखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनेदि आबन तै सुदय बर्मन काहाम क्लाइबो बुजाव साइखना रका वानसाबाय ते इंराजी बाय आबनि र नायनेदि बनि रिप्लाइ बिनो नायदि आरो आं तिनि जनगण सानामसुबो आं चेष्टा खालायो आंनि जीवनाव आं कुबुइ खालायै काम खायना मुसुबो आं कोनो कारापसन थांना मुसुगिया न जत फाइमानो आं सत्यखौ मुसागो ताबो आंनि बैंक बैलेंस न नायनेदि दगना न आंनि एकाउन्ट दयदोमोन आंनि एकाउन्ट दङ नि SBI आव आरो आंनि बाट्टा बेतन हामानि दागा दङ ते आंनि ग्राम बैंक दं आरो नंनाय लियानि बुसु बैलेंस दं आं माने चेष्टा खालायो जे आंनि जीवनाव आं सारा जीवन आं सामखायथांनाय आंनि दखाननि सामखायथांनाय आंनि हानि सामखायथांनाय आबना वानसगो आंनि लं टार्म आंनि पलिटिक्स आं वानसगो आं ताबो MLA ओंखा आं 3 बार बासाखा पहिला बासाखा नि MLA आं बासाखा 2003 जुलाई बारियाव आं पास लिया एपर बासाखा आं 2009 आं MP बासाखा IP नंगै पूर्वतिफ्राव ते आं MDC बासाखा 2015 MDC ताकलाय 2018 आं MLA पासंखा नि आसामबारि नि होइते आं अमनो उत्सव वानसगो आं थुप्रो साफ्रामनो वानसगो आं बाहायख्लै तंगै काहामखे तंगै आं दखाननि सामखायनाय जातिनि सामखायनाय अमनो वानसगो आं आंनि जीवन अनेक कलमा टंखो अब 5 बोसोरनि बांगैया 10 बोसोरनि बांगैया आं लं टार्म आं जातिनि सामखायथाना बागै आं वानसगो आबांगै आं अबहाय कारापसन ना मुसुगिया आं अबहाय केलेंकार होतना मुसुगिया अनेक बर वानसगना जे जों मन्त्रिन का हाइन का नै अनेक बर उल्ला बर वानसगो किन्तु आं स्माय तंजाक आं सत्य बाय तंनाय आं गुबै बाय तंनाय आं कोनो बरना आं थकेया आं तादाल सामाया ते आं चेष्टा खायनाय जे आंनि दावफानि बागै आं सामखायथाना बागै आं गाहाम खाय गुबै खायै आं बुइना फुनना मुसुगो बनिबा आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बरक हाय जे पलिटिकल नि बागै बादिनि साधारण नि पलिटिकल माइलेज खायना बागै ताबो त न जतो साइमन ताबो तिनि ADC इलेक्शन दं जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन चलाय दङ तब बिसि दिन देग्लिया 6 तारिख इलेक्शन नाय आफ्राबो जों साइमनाव तिनि IPP पार्टी जों गाहामनि खायनाय जों देखना जों तिनि बिसास दङ तामके तिनि IPP पार्टी 2009 होइते जों लागातार आन्दोलन खाय दङ तिनि हा दखान काउ साइ दङ जों गुबुइबाय गोथारबाय जों सामखाय दङ आबनो जनगण सिनाय ताबो जों नुखा गोबां मानसिनि बाराव IPP न सेजालायो IPP नि हिनलायो फियाबा जनगण नुगनाय IPP जे सामखाय दमनि तरक सामखाय दमनि आबनो न प्रमाण देनाय आब आं तै को खाना मुसुगिया अनि बागै आं जत्तनो कयो जे नि बिसे CPM पार्टी र लाइ दुर्भाग्य मा होनो कपाल हामिया तिनि बिसे CPM पार्टी खने र बेसे तिनि बादल चौधरी तिनि CPM नि वानसा नेता र बेलाय खनो बर जोंनो मुसुगु बजनो प्र जोंनो कुजुकाना थांमानि बर काना दिया बर सिगन सा इसनो तयै बर तिनि खौलायखा विधानसभा तिनि खौलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन मारनाय हाइमर हेमर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदेर बर्मन काहाम रिप्लाइ रिखा आं रिखा ते तिनि रतननाथबो कक साखा आबनो काहाम बरनो जवाब रिखा आमांग जेरखलाय जोंनुखा बरते कक सारालिया जहदे तिनि मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव बखन्ते बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि पुरे बर साना दंमनि
কিন্তু বড় ফারাগলিয়া সুদীর নিজের বাজাই শাখা না অন্য কক সাদি কিন্তু বড় ফারাগলিয়া তাকে বরং কোনো যুক্তি করে চিকনসে ইস্যু চিকনসে তুই বড় তিনি আরো 100 ফাইনাই তিনি জগমানি সাইমানো এডিসি ইলেকশন নম্বরাव आरो बरो फायदानाय बरो चासाखाय दङ जेसेबां उंथों जों कमिउनिस्ट पार्टी बामफ्रम बिफोराव कोनो फायनाया बरो जिरो उंथोंनाय दा बरो ग्रहण खायलिया तांखे जों लोगो जों बामफ्रम आमालाव गोबां मानसि फिसिबोनाय दाराव बरो जों कारापसन कुरुट इभेन बालो चौधुरी गताफोन बने केस दङ बने अर्थ केलेंकारि बरो जड़ित दङ फैयाबा आं अबो सानामसुगो जों बरो सानामसुगो जों गुबै सामखाय दङ जों गोथारबाय सामखाय दङ आं खागाव आनि सामुं लुबै आनि गुबुयनो लुबै बर'आनो एक्सेप्ट फैनाय